Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de corriger des exercices qui concernent la dernière partie du cours. Alors, de la dernière séance, on a s'intéressé à la notion de, bien sûr, des procédures paramétrées. Donc, je vais commencer par un petit rappel. Alors, j'ai déjà lancé le logiciel Logo, donc déverrouiller la fenêtre. Et aussi, j'ai déjà lancé l'éditeur. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, on a trois procédures, bien sûr, trois procédures différentes. Alors, la première procédure, c'est carré 50, bien sûr, elle va nous permettre de créer ou bien de construire un carré d'une longueur ou bien d'un côté qui a une longueur qui est égale à 50. La deuxième, c'est carré 100 qui nous permettre bien sûr de construire un carré avec un côté de longueur qui est égal à 100 points. La troisième, c'est carré 150, comme vous voyez avant 150. Alors, j'exécute bien sûr ce code. Donc, je peux par exemple appeler la première procédure, c'est carré 100, bien carré 50. Alors carré 50, il va me permettre bien sûr de construire le premier carré. La deuxième, je vais par exemple l'appeler dans la console, c'est la même chose, carré 100 et bien sûr carré 150. Alors, comme vous voyez, il faut coder ou programmer à chaque fois une procédure qui permet, bien sûr dans ce cas ce sont des procédures simples, des procédures qui nous permettent de quoi? Qui nous permet de tracer un carré d'une longueur de côtés différentes. C'est pour ça on a besoin de quoi? Bien sûr on a besoin d'une procédure paramétrée qui va nous permettre de construire n'importe quel carré. Bien sûr, ça va nous permettre de gagner du temps, de ne pas faire beaucoup d'efforts et bien sûr d'éviter la répétition des mêmes codes à chaque fois. Alors je vais effacer tout cela, puis je vais laisser un seul et je vais remplacer 50 par, je vais écrire carré de point x. Alors, carré de point x, mais bien sûr, avance de point x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer une procédure qui me permet à chaque fois de construire n'importe quel carré et avec n'importe quelle longueur. Donc x, c'est la longueur des carrés. Donc dans ce cas, je vais écrire, donc je vais exécuter le code. Alors le voilà, carré x. Soit de faire appeler la procédure dans l'éditeur, c'est la même chose, soit de le faire appeler dans la console. Alors carré par exemple 100, carré 30 ou bien 49, carré par exemple 20. Alors comme vous voyez, les procédures paramétrées est très efficace que les procédures simples. Alors, pour l'exercice 1, écrire une procédure paramétrée qui trace un triangle équilatéral. Alors ça veut dire quoi un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a tous les côtés ont la même mesure ou bien la même longueur. بالعربية كنقولوا مثلث متساوي الأضلاع بمعنى جميع أضلاعه متقايسة. Alors, bien sûr, je vais tracer le triangle. Alors, dans cet exercice, il n'est pas demandé de tracer, par exemple, le triangle à droite de la tortille ou bien à gauche de la tortille. Tout ce qui nous intéresse, c'est de tracer un triangle équilatéral. يعني اللي كيهمنا في هذا المثال هو أننا نرسموا واحد المثلث متساوي الأضلاع بغض النظر على كيفاش غادي يكون. واضح؟ Donc, voilà un triangle équilatéral.
Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bien sûr, la tortue va commencer dans ce point-là, puis il va avancer en haut, puis il va tourner. Mais quelle est la mesure de l'angle? يعني شنو هو القياس تاع الزاويه اللي خاص لا تورتي تدور بها في هاد البلاصه هذه؟ كيفاش غادي ندير؟ دونك عندي واحد الخط عمودي، puis avec la droite horizontale, il va construire un angle droit. Il va construire un angle droit اللي بطبيعه الحال هي زاويه قائمه اللي القياس ديالها هو 90 درجه. من بعد غادي تكون عندي انا واحد الزاويه اللي هي 60. علاش؟ لان les angles d'un triangle équilatéral sont égaux، بمعنى جميع الزوايا ديال مثلث متساوي الساقين متقايسين، القياس ديالهم هو 60. علاش؟ لان 180 مقسوم على 3 اللي هي 60. دونك هنا غادي تكون 60. هنا غتكون عندي زاويه قائمه بطبيعه الحال. دونك اش غيبقى لي في هذا القياس تاع هذه؟ غادي يكون فيها 90 ناقص 60 اللي هو 30. دونك هاد لونغل الكبيره غادي يكون فيها اش؟ غادي يكون فيها 90 زائد 30 اللي هو 90 بلس 30 كي تيكال بيان سور 120. الوغ كيفاش غادي يكون في الاخير؟ دونك فوالا لا بوزيسيون انيسيال لا تورتue. Donc la tortue va avancer par exemple son point, puis il va tourner à droite combien? 120 degrés. Puis il va avancer la même chose son point. نفس الشيء، يعني غادي تكمل غادي دير نفس الشيء، غتعاود عاوتاني هنا 120 من اليمين ثم الى غير ذلك. اذا كيفاش غادي نبروغرامي هذا سميتو هاد لا بروسيدور؟ دونك غادي ندير هنا، غادي نمسح هادي. دونك بور غادي نسميها on va donner le nom pour triangle par exemple de point x. Ça veut dire quoi de point x? De point x, c'est la longueur de quoi? Du côté des triangles. Donc كيفاش غادي ندير من بعد؟ دونك إلا كتلاحظوا عندنا 3 ديال الأضلاع في المثلث. دونك غادي ندير ريبيت 3 fois. دونك اش غادي ندير ريبيت 3 fois؟ ريبيت 3 fois شنو؟ دونك كيما كتلاحظوا عندنا في المثال هنايا، دونك avance 100 points par exemple, bien de 100, bien ça dépend de la valeur de x, puis je vais tourner 120. Donc avance de point x, avance de point x, puis tourne droite 120. Puis bien sûr fin. Alors fin de la procédure. Donc je vais exécuter le code. Alors comme vous voyez, triangle est déjà créé. Donc soit d'appeler la procédure dans l'éditeur, par exemple triangle 30. Alors voilà, triangle 30, par exemple triangle 50, triangle 150. Alors voilà, donc à chaque fois la tortue va tracer ou bien construire un triangle équilatéral. Ok. Alors, le deuxième exercice. Le deuxième exercice, définir une procédure paramétrique qui permet de tracer un rectangle. Un rectangle c'est quoi بالعربية؟ هو مستطيل. دونك هذا المستطيل كي داير؟ يعني عنده جوج كل اضلاع متقابلين كيكونوا متقايسين، يعني chaque deux côtés opposés ont la même longueur ou bien ont la même mesure. Donc x la longueur, y c'est la largeur. Alors puisque j'ai deux dimensions, donc bien sûr il faut faire attention que dans par exemple dans la procédure rectangle, je vais affecter deux paramètres. Donc pour rectangle, je vais affecter deux paramètres, deux points x et deux points y. Pourquoi? Par exemple, toujours répète
Pourquoi? Parce qu'on avait que un rectangle, chaque deux côtés opposés ont la même mesure. بمعنى كل ضلعين متقابلين متقايسين. بمعنى كل ضلعين مادام أن عنده 4 يعني يكفي أني نرسم جوج وغادي نعاود جوج المرات. دونك غادي ندير ريبيت دو فوا. ريبيت دو فوا. شنو غادي ندير؟ افونس. طول شحال هو القياس تاع الطول؟ هو اكس. بوي تورن دروات زاويه قائمه. دونك طون دروات غادي يكون عندي 90 يعني 90. عاوتاني غادي ندير افونس العرض اللي هو دو بوين Y puis avance ou bien tourne droite 90 bien sûr et fin. L'intérêt de l'éditeur c'est que tu peux tout simplement modifier le corps de la procédure. Donc bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur le bouton exécuter. Alors comme vous voyez dans la zone des procédures j'ai la procédure triangle et la procédure rectangle. Donc je vais l'appeler soit dans l'éditeur, soit dans la console. Donc rectangle 180. Donc voilà, j'ai construit un rectangle avec la longueur c'est 100 et la largeur c'est 80. Très bien. Alors, pour le troisième exercice, définir une procédure paramétrée qui trace un cercle. Alors comment on peut faire pour tracer un cercle? دائرة. كيفاش غادي نقدر أني نرسم واحد الدائرة؟ Donc toujours je vais commencer par pour. Alors كاين واحد الملاحظة هنايا بالنسبة للسيركل خصني نرد البال بأنني ما خصنيش نسميها سيركل بحال هكا. علاش؟ لأن هاد السيركل اللي هي يعني سيركل مكتوبة بحال هكا c'est une procédure qui est paramétrée qui est déjà intégrée à logo. يعني إذا كتلاحظوا هنا قبل كاع ما نصاوبها أنايا غادي نجي غادي نكتب هنا السيركل غنكتب 100 10 نكتب 100 باش تبان لكم مزيان. دونك يعني هاد السيركل ديجا كاينه في اللوغو. لاحظوا إلا رسمت باغ اكزومبل 200 واحده اخرى ديجا كاينه عندي في اللوغو سيركل 200 سافو دير اني نرسم واحد الدائره اللي القطر ديالها هو 200 يعني 200. دونك بور موا غادي نصاوب واحده اخرى غادي نسميها بور سيركل troisième année كوليج يعني صوبنا حنا. وغادي ندير اش؟ غادي ندير هو دو بوين اكس باش انني نقدر نتحكم في الشعاع ديالها ولا القطر ديالها بحال. دونك شنو غادي ندير؟ ريبيت كومبيان دو فوا. هنا كيفاش كاين اشكال كومبيان دو فوا. يعني الا كتلاحظوا انا مثلا في الدائره بحال عندي واحد الزاويه ان اونغل. هاد الزاويه كي دايره ملي كندور دويره كامله بحال 360 درجه بحال الدويره ديال 360 درجه. يعني كل مره كنافونسي كندير دويره افونسي ندير دويره. يعني هاد 360 ممكن اني افونسي بها باش على اساس انني افونسي افيك وفي نفس الوقت ندير تورن افونسي تورن. يعني غادي ندير 360 فوا. شنو غادي نريبيتي 360 فوا؟ شنو غادي ندير؟ غادي ندير هنا افونس مثلا درت افونس 1 ودرت هنا تورن دروات شحال بالضبط غندير هاد تورن دروات؟ فاش كاين اشكال خصني ندير تورن دروات 1 ضروري. علاش؟ لان تورن دروات 1 يعني غنرسم واحد الزاويه اللي القياس ديالها واحد ولكن انا عندي 360 ياك. اذا واحد غادي ندير 360. اذا درت هنا تورن دروات 2 خصني نرد البال بان 360 غادي تبدل. يعني السهل هنا هي انني ندير تورن دروات 1 ولكن هاد افونس هو اللي غادي يتحكم ليا في اش؟ في داك الشعاع ديال الزاويه. هنا فاش غادي ندير دو بوين اكس. هنا فاش غندير دو بوين اكس غير هادي باش نوضحها لكم مزيان. غادي نجي هنا مثلا الا درت قبل ما ندير هادي غندي فيدي لا كونسول فيدي لا كونسول في نفس الوقت في او pour effacer le contenu.
l'écran. Donc avance, لاحظوا معايا هنا درت avance 1. Avance 1, tourne droite 1. Très bien. Et درت هنا avance 2. avance 3. يعني كتلاحظوا avance 1 avance 2 avance 3 دائما كنرسم واحد الدائره، ولكن هنا درت avance 1 وندير هنا tourne droite par exemple 2. دونك رسم لي الدائره ولكن تعاود جوج مرات. واضح؟ دونك السهله في هذه الافيكاس هي انني ندير افونس tourne droite 1 وهنا نتحكم. الوغ لا بروسيدور ديالنا هي هذه. دونك جو في écrire cercle 3 AC par exemple 1. Donc voilà. Si j'écris 3, voilà. غير هنا واحد الملاحظه، ملي غادي نكتب 4 غادي نلقى واحد المشكل. فوالا ماشي مشكل في حد ذاته، وانما كتلاحظوا بان لا طوختي بغات انها تخرج من ليكرون، ولكن اللوجيسيال ما خلاهاش. داكشي علاش الشكل ما كانش مقاد، ولكن راه لا بروسيدور راه صحيحه. ملي نكبر ليكرون راه غادي تبان لنا مقاده. دونك غادي نعاود ليها. دونك كما كتلاحظوا هي دابا مقاده ملي كبرت ليكرون. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لليكزيرسيس. ا بيانتو.